Indonesia guna KLCC dalam promosi pelancongan mereka. Netizen Malaysia berang apabila imej menara KLCC digunakan dalam promosi pelancongan Indonesia, mencetuskan tuduhan bahawa negara jiran itu cuba klaim bangunan ikonik tersebut. Film Thunderbolts MCU itu seharusnya syuting di Indonesia, kata sutradaranya. Tapi tiba-tiba dipindahin ke Menara 118, menara kedua tertinggi di dunia, yang mana itu ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Kenapa tuh kira-kira? Okay guys, orang Malaysia mesti dia bangga sikit lah. The Merdeka building, which you jumped off of, is not just any ordinary building. That is the second tallest building in the entire world. She recently posted some behind-the-scenes training for the jump, and yeah, I mean, she really went for it and did her own stunt. And I think that adds a level of realism to Marvel that just really has never been there, because obviously those movies are known for CGI, and there was no CGI. She jumped off the building. Tapi lihat, bangunan ini kini berdiri megah dengan light show yang sangat menawan. Bukan sekedar bangunan pencakar langit dengan warna-warni, tapi juga bisa mewarnai Malaysia dengan peluang ekonomi yang akan datang. Lift panel di menara ini merupakan lift panel kaca tertinggi di dunia. Coba bayangkan dari tingkat 1 sampai tingkat 118 naik lift cuma ambil masa 65 saat je. Sepanjang 65 saat tu korang boleh tengok kat luar. To me, that building is a majestic creature, the last of its kind, surrounded by smaller beings who could never truly understand it. Merdeka 118 is 679 meters or 2,227 feet tall, making it not only the tallest building in Malaysia, but the tallest building in Southeast Asia and the second tallest building in the world after the Burj Khalifa. But man, this building, it's impressive, man. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka mata dan sedikit merenung. Pernahkah kalian merasa bangga saat melihat promosi pariwisata Indonesia yang tampil keren di media internasional? Saya juga, jujur saja, tapi bagaimana kalau ternyata apa yang kita banggakan itu bukan milik kita? Inilah yang baru-baru ini terjadi. Sebuah gedung megah muncul dalam tayangan bertema Wonderful Indonesia. Iklan promosi negara kita yang bertujuan menarik perhatian wisatawan dunia. Gedungnya tinggi, sangat futuristik, dan menakjubkan. Banyak orang, termasuk saya saat pertama melihatnya, mengira itu adalah pencakar langit terbaru yang ada di Jakarta atau Surabaya. Tapi ternyata dugaan kita semua keliru. Gedung yang ditampilkan itu bukan berada di Indonesia. Gedung tersebut adalah PNB 118 yang justru berdiri gagah di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia guna KLCC dalam promosi pelancongan mereka. Motif sebenar akhirnya terjawab. Netizen Malaysia berang apabila imej menara KLCC digunakan dalam promosi pelancongan Indonesia, mencetuskan tuduhan bahawa negara jiran itu cuba klaim bangunan ikonik tersebut. Namun, setelah diselidik, rupanya semua ini hanyalah salah faham kerana acara tersebut bakal berlangsung di Johor, Malaysia. Lo tahu nggak, Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film terbaru Marvel, tapi dibatalin. Tahu lah ya ini film apa? Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang ini, gue habis lihat reaction orang-orang yang udah nonton duluan film Thunderbolts di Indonesia. Dan gue juga udah baca review orang-orang yang udah nonton duluan film ini. Ternyata filmnya katanya bagus banget. Makin penasaran nih, gak sabar gue besok nonton film ini di bioskop. Ngelanjutin yang tadi ya, jadi gini, film Thunderbolts MCU itu seharusnya syuting di Indonesia, kata sutradaranya. Tapi tiba-tiba dipindahin ke Menara 118, menara kedua tertinggi di dunia, yang mana itu ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Kenapa tuh kira-kira? Ternyata karena Kevin Feige pengen film Thunderbolts ini kelihatan serealistis mungkin. Makanya mereka mencari lokasi yang epic buat adegan gilanya Thunderbolts. Nah, Thunderbolts sendiri ceritanya tentang sekelompok pahlawan gagal kayak Winter Soldier, Yelena, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, dan John Walker. Mereka ini dikumpulin untuk ngeberesin proyek eksperimen manusia super yang katanya kekuatannya bisa ngalahin Avengers. Yang bikin penasaran, di materi promonya mereka nulis The Avengers are not available. Buset, kemana tuh para Avengers sampai dunia harus ngandelin si Thunderbolts ini? Masalahnya ada rumor juga nih, Thunderbolts bakal jadi jembatan penting ke film Avengers Doomsday. Apakah ini awal dari perang antar universe yang besar banget itu? Pokoknya kalian tonton aja filmnya. Florence Pugh does her own stunts. I know that's a common caption on social media, but she actually does, and she did her own stunt off the building in Thunderbolts, well, the new Avengers. The Merdeka building, which you jumped off of, is not just any ordinary building. That is the second tallest building in the entire world.
Located in Malaysia, Disney originally did not want Florence Pugh to jump off the building because that obviously presents a lot of dangers and a hefty insurance policy. But she explained she wanted to do it and it made sense for her character to do it. So therefore she fought and she was actually given the green light to jump off the building. She recently posted some behind the scenes training for the jump. And yeah, I mean, she really went for it and did her own stunt. And I think that adds a level of realism to Marvel that just really has never been there, because obviously those movies are known for CGI and there was no CGI. She jumped off the building. It gives a new level of quality, as they've all been talking about, to these Marvel films. And even the explosion after she leaves the lab, that wasn't CGI. They really blew up the building. Overall, the Thunderbolts, or the New Avengers, was definitely a return to form for Marvel in terms of quality and just a different vibe altogether. Really haven't had a deep, dark, emotional driven drama action film from Marvel like that. You know, usually it's lighthearted and, you know, there were a lot of jokes in the film, but, you know, I think this is a great direction for Marvel and I'm excited to see Fantastic Four. Okay guys, orang Malaysia mesti dia bangga sikit lah. Sebab The Sentry ni orang kata dia made in Malaysia weh. Aku tahu dia bukan orang Malaysia, tapi dia punya eksperimen tu buat dekat Malaysia. Kalau korang tengok movie, berapa kali dia sebut Malaysia dan dia sebut Kuala Lumpur. Memang dia ni betul-betul made in Malaysia lah. Padahal superhero ni dia kuat gila weh. Tak silap aku, orang kata selevel dengan Superman. Dia punya kuat tu. Ada orang Malaysia tu dia bangga tau, sebab eksperimen Malaysia mengeluarkan superhero yang kuat macam ni. Gila lah. So cuba korang komen apa pendapat korang. Kamu harus tahu, ini gedung tertinggi di Malaysia dan nomor 2 di dunia. Follow aku dan save video ini supaya gak lupa. Sesuai namanya, Merdeka 118 punya 118 lantai dengan ketinggian mencapai 678,9 meter. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gedung Autograph Tower, gedung tertinggi di Indonesia yang tingginya mencapai 382,9 meter. Bahkan mengalahkan Menara Petronas yang pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Menara kembar yang selama ini jadi landmark ikonik di Kuala Lumpur sekaligus menara tertinggi di Malaysia. Bentuk gedung ini terinspirasi dari Perdana Menteri pertama Malaysia, yaitu Tengku Abdul Rahman saat mengangkat tangan memproklamasikan kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957. Gedung ini berlokasi di pusat kota Kuala Lumpur menghadap ke Stadion Merdeka, tempat dideklarasikannya kemerdekaan Malaysia. Awalnya ada banyak kritik dibangunnya Merdeka 118 ini karena dianggap sebagai proyek yang boros dan berlebihan. Beberapa pihak mengkritik karena proyek ini didanai oleh Permodalan Nasional Berhad, sebuah badan usaha milik negara Malaysia dengan biaya lebih dari 5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 17 triliun rupiah. Tapi lihat, bangunan ini kini berdiri megah dengan light show yang sangat menawan. Bukan sekedar bangunan pencakar langit dengan warna-warni, tapi juga bisa mewarnai Malaysia dengan peluang ekonomi yang akan datang. Malaysia knows how to make things big. In Malaysia, you could find the world's second tallest building, which is called Merdeka 118. They have some of the world's largest shopping centers and malls, so you can shop till you drop when you come to Malaysia. I'm telling you, this rivals any place on the planet. Many of the malls in Malaysia are not just meant for shopping. They have a lot of activities such as an indoor theme park, a bowling alley, a place where you could shoot arrows, and much more. Did I mention they have the 7th tallest tower in the world, called the Kuala Lumpur Tower? It's a beautiful tower to see, especially at nighttime while it's all lit up. And of course, we cannot forget about the iconic Petronas Towers. These are the tallest twin towers in the world. Come to Malaysia and see these beautiful things for yourself. Macam yang korang minta, 5 fakta tentang Menara PNB. Yang pertama, Menara PNB ni dikenali juga sebagai Merdeka 118 kerana kedudukannya terletak di antara Stadium Merdeka dan juga Stadium Negara. 118 tu pula mewakili jumlah tingkat yang ada, iaitu 118 tingkat. Wow, tinggi gila. Bentuk dan rekaan bangunan ni berdasarkan siluet Tunku Abdul Rahman semasa mengangkat tangan dia mengucapkan Merdeka pada 31 Ogos 1957. Yang ketiga, Anjung Tinjau Merdeka 118 merupakan anjung tinjau tertinggi di Asia Tenggara. Wow, ketinggiannya 276 meter. Skybridge pula 170 meter je. Yang keempat, lift panel di menara ni merupakan lift panel kaca tertinggi di dunia. Cuba bayangkan dari tingkat 1 sampai tingkat 118 naik lift cuma ambil masa 65 saat je. Sepanjang 65 saat tu korang boleh tengok kat luar. And last, arkitek untuk Menara 118 iaitu Fenders Katsalidis adalah orang yang sama bertanggungjawab untuk menara tertinggi di Australia, iaitu Eureka Tower. Lepas ni nak fakta apa lagi geng? Cuba bincangkan. Guys, sekarang ada
ada gedung baru yang hampir ngalahin gedung tertinggi sedunia loh, namanya Merdeka 118 di Malaysia. Sekarang gedung ini paling tertinggi kedua sedunia ngalahin Shanghai Tower. Gedung ini didesain oleh arsitek firm Australia Vander Casalidis dan arsitek lokalnya RSP. Dan sipil konsultannya dari Lira Company sama Arab Company, dan main kontraktornya dari Samsung CNT sama UMC. Premonition Samsung CNT ini juga kontraktornya Burj Khalifa sama Twin Tower loh. Anyway, semakin tinggi gedungnya semakin kencang anginnya. Gempa juga sama, kita tuh semakin kerasa movementnya kalau kita lagi ada di gedung tinggi daripada di lantai dasar. Nah, buat ngurangin beban lateral kayak angin sama gempanya itu, gedung ini pakai outrigger sama belt trusses. Di outrigger sama belt trusses ini semacam transfer dari beban lateral kayak angin sama gempanya itu ke beban aksial kolom-kolomnya. Dari case project St. Petersburg di Rusia, penggunaan outrigger ini bisa mengurangi 50% bending moment di core wall dan juga mengalami peningkatan 20% beban di kolom aksialnya. Kalau di gedung Merdeka 118 ini, outrigger sama belt trussesnya dipasang di lantai 25, lantai 40 sampai 43, 60, 75 sampai 77, 96, 112 sampai 115. By the way, total cost dari proyek ini kurang lebih 1,21 miliar USD atau setara dengan 19,1 triliun rupiah. The loneliest skyscraper I've ever seen is Merdeka 118 in Kuala Lumpur, Malaysia. To me, that building is a majestic creature, the last of its kind, surrounded by smaller beings who could never truly understand it. And maybe I only think that because it looks so much like a narwhal. Like, I can see an eye, I can see a horn. That is an Arctic sea creature. Merdeka 118 is 679 meters or 2,227 feet tall, making it not only the tallest building in Malaysia, but the tallest building in Southeast Asia and the second tallest building in the world after the Burj Khalifa. It was designed by Australia-based architectural firm Vander Casalidis and opened in 2023, and according to this comment, people refer to it as the walkie-talkie, making it part of a long line of walkie-talkie buildings that includes the one in London that burned cars and created a wind tunnel, and according to a few of you in the comments of my last video, the Comcast Technology Center in Philadelphia. But Merdeka 118 wasn't designed to resemble a sea creature or a communications device. It was designed to resemble the outstretched hand of the first Malaysian Prime Minister Tunku Abdul Rahman as he declared Malaysia's independence in 1957. Now, he made this speech at Stadium Merdeka, which is right next to Merdeka 118, and furthering the connection, Merdeka means independence. Hi semua, so today I would want to talk about this little scam that Malaysia did. And yes, I'm talking about the second tallest building, which is only the tallest due to this little antenna. If I was a Shanghai Tower, I would be pretty annoyed by this. But smart move. Right behind me is the second tallest building in the world, and it's located right here in Kuala Lumpur, Malaysia. This here, guys, is the Merdeka 118 Tower, and it's called that because it is actually 118 stories high, 679 meters tall, or for you Americans, 2,230 feet tall. How incredible is that, guys? Now, this actually opened in January of 2024 for several office buildings, office spaces, things like that. But for tourists, it's set to open in June of 2026. From what I was reading online, they are building a Park Hyatt inside and also the 118 Mall, which is going to be a huge shopping center. And check out the observation decks they got at the very top. Yeah, it looks like the antenna touches the sky. And that's not just a camera effect. In person, it looks the same as well. Now, I can't wait for this place to open. I want to be one of the first people to go up to the top. It looks incredible. And yeah, I'm sure inside it's going to be nothing short of special. There's actually a documentary on Netflix. I'm not sure exactly what it's called, but it's about a Russian couple that climbed all the way up to the top. Just watched it a few weeks ago, and I highly recommend you check that out. But man, this building, it's impressive, man. Aku nak bawa korang masuk ke PNB 118. Jom kita tengok dalam ni ada apa. Wish. Kita akan naik ke tingkat 92. Ini adalah bahagian dalaman menara PNB, pintu masuk dia, dan saya disambut oleh pegawai PNB. Okey, jom kita masuk. Sebelum nak masuk ke lift tu, diorang akan ada bahagian security keselamatan. Dia akan check everything. Dan ini bahagian dalam lift dia. Memang cantik, canggih dan terbaik. Sekarang ni kita orang daripada tingkat G nak pergi ke tingkat 76. Tengok berapa lama masa yang diambil ni. Sistem lift diorang dekat sini dia ikut level tau.
Macam contoh kita orang nak pergi tingkat 92. Daripada G naik 76, tukar lift baru boleh pergi ke tingkat 92. Okey, kita dah sampai tingkat 76. Nah, tu dia korang tengok masa tak sampai seminit pun. Wish, kau daripada tingkat G sampai 76. 45 saat. Kalau korang pernah naik lift naik kapal terbang kan. Waktu landing atau waktu naik kan ada rasa macam tekanan kat telinga kan. Macam itulah. Naik lift laju tu tadi. Rasa pedasing kat telinga. Now, kita nak pergi ke tingkat 92. Sampai sudah tingkat 92 dan ini adalah office HQ PNB. Okey, jom kita masuk dalam. Sabar, saya tunjuk kat korang Pamparam! Masya Allah, cantik ni pemandangan dia. Dipenuhi dengan lautan bangunan. Kejap, korang tengok ni. Okay, jom kita pergi side lain pula. Saya nak tunjukkan satu benda yang menarik dekat korang. Wow. Ini dia sisi yang lain menara PNB. Kita boleh nampak Genting Highland. Tu, yang saya tunjuk dengan korang dengan jari tu kan. Itulah Genting Highland. Tujuan saya datang ke sini ni bukan semata-mata nak tengok bangunan. Tapi ada sebab lain. Jom saya tunjuk. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Bye-bye. Itulah sebabnya saya ada seminar SPM dianjurkan oleh PNB untuk anak-anak staf diorang. 8 jam weh seminar. Korang tengok dah rabak dah saya tu. Kemah boh. PNB 118 adalah gedung tertinggi di Asia Tenggara dan bahkan masuk dalam jajaran 5 besar gedung tertinggi di dunia, mengalahkan banyak pencakar langit ternama lainnya. Dengan desain yang mencolok dan arsitektur yang berani, gedung ini bukan hanya menjadi lambang kemajuan Malaysia, tapi kini juga menjadi ikon global yang mencuri perhatian dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bukan cuma terpampang di promosi pariwisata Indonesia, tapi gedung ini juga tampil dalam salah satu film produksi Hollywood yang paling dinantikan, Marvel Thunderbolts. Awalnya banyak yang menduga bahwa film Marvel ini akan mengambil lokasi syuting di Indonesia, mengingat sebelumnya Indonesia sempat digunakan sebagai latar film-film besar dunia seperti Eat, Pray, Love, atau bahkan beberapa cuplikan di film Asia lainnya. Tapi kali ini dugaan itu meleset. Thunderbolts justru memilih Malaysia dan lebih tepatnya menjadikan PNB 118 sebagai salah satu elemen visual penting di dalam film tersebut. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat Malaysia lebih dipilih daripada Indonesia? Alasannya cukup kompleks, tapi bisa kita pelajari bersama. Malaysia secara aktif membangun infrastruktur dengan standar internasional. Mereka membangun bukan hanya sekadar bangunan, tetapi membangun citra nasional. Mereka siapkan jalur khusus untuk industri kreatif, memberikan kemudahan dalam perizinan, serta menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran syuting skala global. Malaysia juga sadar bahwa promosi negara tidak cukup hanya mengandalkan wisata alam. Mereka mendesain kota sebagai panggung dunia, menjadikan Kuala Lumpur sebagai kota yang siap tampil di mata global, baik lewat film, media sosial, bahkan sektor teknologi dan ekonomi. Tidak heran jika netizen luar negeri pun ramai-ramai mengomentari tampilan PNB 118 yang muncul dalam tayangan promosi dan cuplikan Marvel. Banyak dari mereka memuji arsitekturnya, modernitasnya, bahkan menganggap Malaysia kini punya gedung ikonik setara dengan Burj Khalifa di Dubai atau Shanghai Tower di Tiongkok. Buat kita di Indonesia, ini seharusnya bukan menjadi bahan iri hati, tapi bahan introspeksi. Kita punya begitu banyak potensi. Kita kaya budaya, alam, dan manusia yang kreatif. Tapi sayangnya, seringkali potensi itu tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Kita terlalu lama berada dalam zona nyaman, merasa sudah cukup hanya dengan warisan budaya dan keindahan alam. Padahal dunia berubah cepat dan yang siap berubah adalah yang akan
akan menang. Melihat bagaimana Malaysia bisa menampilkan satu bangunan untuk mendongkrak citra global, kita seharusnya juga bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ria Oktorina, terima kasih sudah menyimak dan tetap semangat membangun Indonesia yang lebih hebat. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me